Selamat lamai serta berita tepi basah ngagai kita semua. Aku Gabriel Romi dekat bergulangan kita bawa buletin UKAS bagi Ibad. Tu batang berita. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar diciri barunya di Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak bak penglama 2 tahun berengkah 16 November 2023 ngagai 15 November 2025. Tu ke-9 kali ia mangkuk pengawaknya alai timpuh kepenudi megai pengawaknya kena 15 November 2023. Pengawak angkat sumpah diatur bak muatuai megai menua TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Kuala Lumpur hari Sabtu. Pengawaknya belak digulut Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugahbas, engkau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang, Luyar Besar Negeri Sarawak Dato' Safri Ali serta bala pemesai kebukai. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia keterubah ianya di Speaker Dun Sarawak kena 15 November tahun 2000. Ia kalak belajar undang-undang bak Leeds University England lalu buliah Barrister at Law Ari Inner Temple London. Nangkanya ia boleh degree pengawak ngatur penyangkai kapal engkau berkawal kapal Ari University of Wales Cardiff. Ia megak kalak gawaknya di penyanding penemu undang-undang UPS pemansang enggau industri kayu Sarawak hari tahun 1974 ngagai 1976 sebedaunya diluyar hari tahun 1976 nyentuk tahun 2000. Dato' Amar Muhammad Asfia dipadunya di Chairman Mendam Parti PBB Sarawak engkau Chairman Komiti Constitution Parti PBB Sarawak kenyau hari tahun 2002. Kelimparinya ia megak kalaknya di Kaban Kongsi Negeri Adun Kuala Rajang hari tahun 1979 ngagai 1983 engkau Adun Serdeng Semop 1991 nyentuk tahun 2011. Sebedau dipadunya di Speaker Dun Sarawak berengkah 15 November tahun 2000, ia dulu agiknya di Sapit Speaker Dun Sarawak bak tahun 1995 nyentuk tahun 2000. Berita nangkanya, Sarawak dekat ngenak cara Korea Selatan ngadu ke ekosistem digital ti ukai seminak mai penguntung ngagai menua ajak tang datai bak renggat global. Menteri Utiliti Enggau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi enggaunya ngarap ke ulih bersawap enggau Innovation Digital Global Korea Selatan dengan UPS Ekonomi Digital Sarawak SDEC di ulih nyerumban pemansang digital Sarawak. Kelimparinya ko ia kerjasamanya megak dekat mulai ke pengering enggau pengelandiak dua buah menua bak macam perkara ekonomi. Ia nerangka perkaranya maya taklimat Global Digital Innovation Network GDIN di Seoul, Korea hari Sabtu. Licaknya dibantai ke Presiden enggau tuai pegawai eksekutif GDIN Jong Kap Kim enggau Direktur Pengatur Sidak. Nyempulang penatai Datuk Julahi mayanya Sapit Menteri ia Datuk Liwan Lagang, Chairman SDEC Tan Sri Muhammad Morshidi Ghani, Ketuai Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman. Berita udah tu dimiri. Bala apai indai ditangkan suah ke agik mai anak sidak ngerja pengawak ti pulai ke pemanah dikena nyeliah hari gian berkenak ke gadget. Mantai Kejakut Lalau tu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah Kediri suah nerima sebana hari bala apa indai ketegal anak sidak rindu agik bermain ngendak telefon nyentuk endak ngibuah ke pelajar. Ia berjakut minyak maya program Belanda engkau kimpin bergulai engkau diri sebilik kediatur Miri Parenting di Miri hari Minggu tu tadi. Datuk Sri Lee megak madah bala apa indai patut landiak berunding ngigak cara nyeliah ke anak sidak kelalu gian berkenak ke telefon. Mayanya megak Kaban Kursi Negeri Adun senadiannya muji serta nyukong program kediatur ti dipedak oleh nyungkak kawal enggau pangan diri nempa ruang bilik ti manah. Berita nangkanya UPS Menteri Pemansang Raban Induk ruang bilik engkau Mensia Mayuh KPWKM merambut dekat ngatur beberapa bengkai inisiatif engkau ngubah akta bak tahun 2024 ilak. Menteri bak UPS menterinya Datuk Sri Nancy Shukri madah tu yang kau berkawal care industry.
Ko ia industrinya ukai seminak mungkur pengawak ngibun nembiak tang megak yang kaum orang tuai enggau orang timpang pendiau OKU. Bab perkara penglikuan ia madah KPWKM dekat ngelanggur pelian dikena ngurang ke isu berkawal penglikuan enggau pelantang nembiak miet. Tuk yang kaum nerit kagi akta nembiak miet enggau atur berkau taska. Alai empai lama tu tadi ia bisik minta taska bertanya ngagai apa indai nyembak nembiak endak datai sarinya. Ia berjakuk minyak maya pengerami Sarawak Media naik di Kuching lemai hari Minggu tu tadi. Kelimparinya Datuk Seri Nancy Megak Bisik berkongsi ke pemansang bak Parlimen Santubong pegai ia. Ko ia hari bulan Disember 2022 nyentuk dia tu penyampau belanja bak 3 sitak kunsi negeri pegai parlimennya dibagi ngagai beberapa bengkah kategori. Ia madah sekedar hari tu ianya JKKK, NGO, PIBG, Masjid Surau enggau Rumah Sembiang. Pengarap bukai tik manggai belanja 1.26 juta ringgit. Bantuk sakit enggau bantuk pemati RM32,100. Insentif nyambung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Kita beri one off sepenyampau RM181,000. Penusah ngenyet manggai RM195,000 serta kebukai. Kelimparinya, ko ia 24 buah rumah udah digagak dengan projek ngadu rumah serantar Sarawak PPRMS kemungkur belanja lebih RM300,000. Berita nangkanya, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB dekat nambah program lutur veterinar dikena nipak guna di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komuniti Enggau Pemansang Kadang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utomadah, upis menteri ia udah ngelanggur ngadu ke programnya bergulai engkau UPMKB Ketegal Sarawak diatur suntuk lutur veterina. I will give you full support. The ministry will give you full support. Because this is something that way forward for us to fulfill the post-COVID-19 development strategy by the year 2030. Ia madah ke perkaranya maya pengerami Merik Bahasa Upis Servis Veteriner Sarawak JPVS 2023 di Kuching hari Minggu tu tadi. Bab perkara bukai ia megak madah JPVS berguna ke sawap hari upis berkuasa menua PBT gerumpung ukai di kuasa perintah NGO engkau sidak ke beempu ukui di Selampur Sarawak dikena ngemunas ke penyakit rabies. Bab pengeraminya, ia diperbasa nyuak ke Sertifikat Anugerah Servis Nyulut 2022, Sertifikat Pincin Gawak 2023, engkau Sertifikat Staf Tembuk Kontrak. Berita diteruskan engkau Sapit Menteri Pengatur Menggeri Tanah Engkau Rampak Menua Sarawak, Datu Len Talif Saleh udah datai ngericah pengerami Makalemai, bergulai engkau Raban Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Pampang N5 Demak Laut di Iftitah Belawai. Penatai ia belak ngerami Raban Induk PBB Demak Lautnya berserimbai program Nemuai Seraya Belajar hari 6 empai lama. Mainnya 42 ikut Raban Induk PBB Demak Laut dipadah ke Nemuai Seraya Belajar yang gepalan Nenun Kain Songket, Kampung Rajang Enggau Kampung Belawai. Penatai sidak megak belak medak serta ngasai ke pemakai tasir enggau produk menuanya. Ukai seminatnya program dipedak tahu benar negap kagi kaul bala Raban partinya hari menua sitik-sitik. Kita terus ngage berita di Engkelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi nanduk pengawak ia berberi kebantu enggau ngungkop ke pemberi ngage rakyat menuanya di nyeng kaum dikena ngadu ke rumah pancai kelimpah dikena ngatur program. Empai lama tu tadi ia bisik ngungkop ke belanja RM200,000 dengan projek Transformation Menua Pesisir RTP ngagi rumah Karin di Nanga Murad Skrang, lalu RM35,350 diberi ngagi pengulu di rumah Apo. Ia ngungkop ke belanjanya berserimbai program segulai sejalai rakyat Lubuk Antu ke diatur bak rumah panjainya hari 6 tu tadi.
Kelimpah harinya ia belak mengungkup ke belanja dengan projek miut menua pesisir MRP RM10,000 ngagai Komiti Pemangsang Enggau Penglikun Genturung Pendiau JKKK Rumah Peter enggau Rumah Billy lalu RM3,000 diungkup ke ngagai Biro Raban Induk Rumah Panjainya. JKKK Rumah Jantan belak nerima MRP RM5,000 enggau RM3,000 lagi diberi ngagai Biro Raban Induk. Kita terus ngagai berita kependudi lemah itu. Tim Makarais FC dipadung ngempu gelar Champion S-League M5 Sarawak 2023 udah kemujur ngalah ke tim Miss Hajiba FC enggau gol 5-2 bak main renggat kependudi S-League M5 Sarawak 2023 ke diatur di Kompleks Sukan Lundu hari 6 Empai Lama. Mainnya belak di Pedak Kaban Kongsi Negeri Adun Opar, Billy Sujang. Mainnya ia madah pengawak ngatur pekit bakanya tok bendar nyidik pengelandiak baru Raban Nembiak lebih lagi di Pelilih Lundu. Ketegalnya ia minta bala Nembiak majak ke pengerinduk sidak bak mainnya diukai seminat mulai ke pemanah ngagai diri ajak tang megak ketegal ngira penegap kaul enggau pangan diri. Nakat tu dulu Buletin Ukas Iban lemah itu bergulai dengan aku, Gabriel Romi. Berita ke si lagi tahu dipadat dengan semua laman media Ukas yang kaum buat portal ukas.sarawak.gov.my enggau Ukas channel di YouTube. Bak penghujung Buletin Ukas lemah itu, kita belak medak klip video VC Premier Sarawak 2030 pelin pemangsang udah COVID-19 PCDS 2030. Ukas #saluran informasi rakyat. VC Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.